नमस्ते। आज आम आलोचना करिबा सौभाग्य मिश्रंक रचित अंध महुमाछी कविता संपर्क रे एवं एक कविता आलोचना करिबा बेले प्रथम सौभाग्य मिश्रंकर कविता संपर्क रे रचना करिथिबा अन्यान्य कविता संपर्क रे तांकर कवितार लेखा शैली संपर्क रे प्रेरणा संपर्क रे एवं तापरे अंध महुमाछी कविता संकलनर किछि उल्लेखनीय कविता सहित आमे अंध महुमाछी कविता बाबद रे आलोचना करिबा। तेबे आधुनिक ओडिया कविता इतिहास रे एवं जदि आमे कालखंडर निरूपण करिबा 1965 मसीहा परवर्ती समय रे ओडिया कविता क्षेत्र रे सौभाग्य मिश्र एक बहुचर्चित नाम। तांकर जन्म सेप्टेम्बर 5 तारिख 1941 मसीहा। जन्मस्थान होउछि ब्रह्मपुर। पिता होउछंती दामोदर मिश्र एवं माता श्रीमती सावित्री मिश्र। तांकर अद्यावधि प्रकाशित ग्रंथ मानक मध्यरे जहा बहुचर्चित सेगुड़िक होउछि आत्मनेपदी 1965 मसीहा, मध्य पदलोपी 1970 मसीहा, नई पहरा 1973 मसीहा, काउंटर मेजर्स फॉर सेवेज सॉलिट्यूड ये इंग्राजी ग्रंथ एवं ताहा मध्य 1973 मसीहा एवं तापरे अंध महुमाछी 1975, वज्रजान, द्वासुपर्णा, मणिकर्णिका, अन्यत्र, चराचर एवं आलोचना साहित्य तांकर अछि साहित्य साधना सिद्धि। अनुवाद ग्रंथ अछि घुणपक, तरंगर ध्वनि। तेबे निजर रचना प्रेरणा संपर्क रे काहींकी लेखंती ए बाबद रे तांकर निजस्व अभिव्यक्ति हेउछि एही रकमर। से लिखिछंती जे पिला दिने मु गीत शिखुथिली, बाबा भारी संगीत प्रिय थिले, आम घरे हारमोनियम ढोलकी आदि वाद्ययंत्र थिला। संध्या बेले मो सान भाई और मु जड़े संगीत शिक्षकंकर तत्वावधान रे गाइबा अभ्यास करूथाउ। सेतेबेलकु आमे स्कूल जाऊ न थाउ, घरे जहा किछि पढ़ा पढ़ी करूथाउ, ता मध्य खूब अल्प। दिन सारा कटुथिला तोटा खंडीबण रे बुलिबारे, नई पोखरी और बढ़िला धान खेतर पानी कादुअरे लटपट होई माछ धरिबारे, छतु तोलिबारे, आंब दिने आंब झड़ाइबारे और जगुआड़ी खाइबाकू जाइथिबा बेले खेतरू चीनाबादाम गछ उपाड़ी आनी सुखिला आंब पत्र जाली दरपड़ा चीनाबादाम खाइबारे। ये होउछि तांकर शैशवर स्मृति। सेई जगारे से कहउचंती मु गाउथिली छांद चौपदी उपेन्द्र भंज, कवि सूर्य और गोपाल कृष्णंकर। से सबुर विषय वस्तु मु बुझु नथिली। काहींकी गाउथिली? बाबांकु संतुष्ट करिबा लागि, सांग साथी और अन्यान्य श्रोता मानंक ठारू बाहाबा पाइबा लागि? अनेकांशरे हाँ। तेबे गीत गाइला बेले मो मनरे मो सर्वांगरे गोटिए इंद्रियोत्तर अवस्थार संचार हेउथिला। ताहा ही थिला मो गीत गाइबा पछरे सबुठू बड़ प्रेरणा। मो श्रोता मानंकर मध्य से प्रकार अनुभव हेउथिला कि बाबा हठात मते सीधा अष्टम श्रेणी रे भर्ती करिदेले। नुआ परिवेश मते मोट भलो लागिला नहीं। मने हेला मोर सबुतक स्वाधीनता चलीगला।
गीत शिखिबा बंद हो गला। राग रुषारे पाठ पढ़ा को हेला कली, किंतु एकांतरे मो गीत खाता को मन ध्यान दे पढ़ी गोटिए नुआ पृथ्वी को आविष्कार कली। सेथिरे संगीत पूरापूरी अरूप अतीन्द्रिय, काव्य कविता रूपमय, संगीत अपेक्षा अधिक पार्थिव, साहित्य भाषा माध्यम रे निजकु प्रकाश करे। ए भाषा स्थावर जंगम समस्तंकु ना देबारे चिन्हाइबारे निहित। साहित्य मनीषकु मनीष सांगरे जोड़े, पृथ्वी सांगरे मनीषकु अधिक अंतरंग अधिक घनिष्ठ करि दिए। साहित्य एक रकमर चिठी, जणे मनीष आउ जणे मनीष पाखकु लेखे, सुख दुख बांटे। या पछरे अछि गोटाए नैतिक बुझामणा चुक्ति। मु 10म श्रेणी रे प्रथम कविता लेखिली। परवर्ती 3 वर्ष भितरे मोर बहु कविता प्रकाशित हैला, स्वीकृति मिलिला। मीना बजार कविता प्रतियोगिता रे प्रथम हेली। मीना बजार होची से समय रे डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंक द्वारा प्रकाशित प्रजातंत्र शिशु साहित्य शिशु मानंक पई शिशु किशोर मानंक पई जो साहित्य रचना करा जाउथिला तार आधार थिला बा ताकु संकलन करुथिले मीना बजार ना रे। 1957 रे स्वाधीनता आंदोलनर 100 वर्ष पूर्ति उपलक्षे ओडिशा सरकार जो कविता प्रतियोगिता करिथिले सेथिरे मु बैकुंठनाथ दास और चिंतामणि बेहेरांक संगे पुरस्कृत हेली। प्रतियोगिता पई आसीथिबा कविता गुड़िक शताब्दी स्मरणे नामक बही रे संकलित होइथिला। आईए द्वितीय वर्ष रे इंटरमीडिएट कोर्स जो थिला पूर्वरु आईए द्वितीय वर्ष रे मते रविवार प्रजातंत्र श्रेष्ठ कवि भावरे पुरस्कृत करागला। सेते बेले केबे हेले निजकु पचारि नहीं मु काहींकी लेखुछि, प्रवृत्तिर ताड़नारे ही लेखुथिली बोधे। क्रमे क्रमे मु जेउ नैतिक चुक्ति कथा आगरु कहिछि से विषय रे सचेतन हेली। कंचा बयसरे मो कविता को स्वीकृति मिलिला। मोर अनुभव हेला जे मो अनुभूति रे पारिपार्श्विक पृथ्वी प्रति मो प्रतिक्रिया रे मो कविता ढंगरे किछि गुरुत्व अछि, मूल्य अछि। मो निजर शक्ति विषय रे सचेतन हेली। एई चेतना ही मो भितरे दायित्व बोध सृष्टि कला, एक निबिड़ और उच्चकित दायित्व बोध। मने हेला अन्य मानंक पाखरे निजकु नहीं पहुंचाई देबाकू मु बाध्य। अन्य मानंक संगे कथावार्ता करिबा, सेमानंकु चिठी लेखिबा मोर सबुठु बड़ कर्तव्य। तेबे एही नैतिक कर्तव्य संपादन हुए आनंदरे। आनंद ही साहित्यर कवितार मौलिक परिसर। आरंभरू ए धारणा मोर होईछि, ए जाए बलवत्तर रहिछि। किंतु ए आनंद एक जटिल अनुभव। एथिरे इंद्रियगत सुख अछि, ता सांगरे अछि अवबोध और उपलब्धि। एथिरे अछि दुस्साहस, कालरू कालातीत अवस्था आड़कू मुहाइबार, हठात आलोकित होई जिबा और पर मुहूर्तरे पुणी गहन बन भितरे अंधारे चालुथिबार अनुभव। जागतिक अनुभूति को नाना दिगरु देखिबार चेष्टारे ओ राजा रंक जीव जंतु कीट पतंग गोड़ी बाली समस्तंकु कोलाई नेबार मोहरे ए आनंद निहित। चेतनार ए सकल गति अति सूक्ष्म भावरे कवितार भाषारे अनुरणित हुए। कविता होई जाए संगीत। ए संगीत छंद जतिपातर संगीत ठारू भिन्न। क्रमागत ए संगीतर अनुकरण करी आसीछि एवं सेथिपाई ए जाए कविता लेखुछि
ଲେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆପାତତଃ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ପ୍ରେରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନେପଦୀରୁ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତାର ଆରୋହଣ ବା ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଏକ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। ଆତ୍ମନେପଦୀ ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1965। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ସେଠାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଚେତନା ପ୍ରଖର ଆବେଗ ପରିଶୀଳିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତରୁଣ କବି ମାନସିଂ ଓ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତାର ଆକର୍ଷଣ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଣୟ ଓ ବିଚ୍ଛେଦର ସ୍ୱର ବହନ କରୁଥିବା ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୀତି ମୁଖର ଛନ୍ଦ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ହେଁ ବାକ୍ ରୀତିର ଆକର୍ଷଣ ଆତ୍ମନେପଦୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ, ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ 1971 ମସିହାରେ ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ 70 ବାସ୍ତବିକ, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଚାରରେ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସଚେତନ ପାଠକ ଏକମତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ ଫର୍ମ ଆତ୍ମନେପଦୀର ବହୁ କବିତାରେ କଞ୍ଚା ହାତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ଶେଷରେ କ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ। ପୁଣି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାକ୍ ଭଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ କେବଳ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଠାଣିରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଆତ୍ମନେପଦୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର କାବ୍ୟଧାରା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନବୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କବି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ଯେମିତି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅନୁରକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଣି ଆତ୍ମନେପଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାମାନ୍ୟ କଥନ କବିତାରେ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାବ୍ୟ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଲା କବିଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଚେତନା ଉପରେ। ଇଏ ମତ ହେଉଛି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନିରୂପଣ କରିବା ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ। ବହୁ ବିରୋଧାଭାସ ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭିତରେ କବିଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମନେପଦୀର ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୋହ କଠୋର ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସିଛି। ଆବେଗ ନିବୁଜ ହୋଇ କବିତାକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି। ତଥାପି ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରବଣତା, ବକ୍ତବ୍ୟର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତତା ଏବଂ ଅପରିଣତ ପ୍ରୟୋଗବାଦିତା ଆତ୍ମନେପଦୀୟ ପାଠକକୁ ଏକ ସଚେତନ ଦୂରତ୍ୱରେ ଠିଆ କରାଏ। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀର ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଚାରରେ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏହାକୁ ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ବା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ କାବ୍ୟମାନସ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତାହା ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରାୟ
ତେଣୁ ପାଠକର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ପରିପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷା ଉପସ୍ଥାପନା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅପେକ୍ଷା ସୂଚନା, ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଦେହ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା, ପରିମିତତା, ଶୈଳୀର ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟା, ବାକ୍ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ମୋହ ବଢ଼ିଛି ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସ୍ୱରରେ ଏକ ବିଷଣ୍ଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା କାବ୍ୟପୁରୁଷକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ସଂଶୟଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଭାବ କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ କାବୁ କରିଛି। କଙ୍କଡ଼ା, ପୂଜା ଛୁଟି, ଅପରାହ୍ନ, ବିଦାୟ, ମାଛର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୁକଦେବ ଜେନା ଆଦି କବିତା ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ପଟୁତା ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା, ଶବରୀ, ଧ୍ରୁବର ଉକ୍ତି, ମିଛ ସକାଳ, ଶୁକଦେବ ଜେନା, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦାସରେ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଥର, ଅନଧିକାର, ନଈବଢ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଆଦି କବିତାର ପରୀକ୍ଷାବାଦୀ ଧାରା ପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ଯେ କବିଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇବ, ଶ୍ରୀ ଦାସ, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏ ସମ୍ଭାବନା ଫଳବତୀ ହୋଇଛି ଓ ମୌଳିକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ନଈ ପହଁରା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିବୋଧ ନଈ ପହଁରାରେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଜିଜ୍ଞାସା ନିକଟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି କାବ୍ୟନାୟକର ଉନ୍ମୁଖତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସର୍ବତ୍ର ଲକ୍ଷଣୀୟ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଭିନିବେଶର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀରେ ହାତ କବିତାରୁ ଜୁନିର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଛି। ନଈ ପହଁରାରେ କାବ୍ୟଚେତନାର ସମୟର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ତଥା ଜୀବନାନୁଭବର ବିପୁଳ ଆହରଣରୁ ଅଧିକ ଦାର୍ଶନିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କସରତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଭଟତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାବ୍ୟନାୟକ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ। ସଂଶୟ, ସଂଘାତ, ଜୀବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଧ ଓ ଅସାରତାକୁ ନେଇ କାବ୍ୟନାୟକ ଗଭୀର ବେଦନାବୋଧ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରେ ଜଡ଼ସଡ଼। ଜୀବନର ନିରୀହତା ପ୍ରତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଯେତିକି ଉଦାରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସମ୍ଭାବନାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ଶ୍ଳେଷ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀର ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ପାଇଛି ନଈ ପହଁରା ଗ୍ରନ୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀର ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ଆବେଗ ନିବୁଜ ହୋଇ ଯେଉଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଓ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବାହରେ ଯେଉଁ ଲିରିକ୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିପାରୁଥିଲା, ତାହା ନଈ ପହଁରାର ଅନେକ କବିତାରେ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ
खूब बेसी परीक्षा निरीक्षा करिबार इच्छा हुए तो परवर्ती समयर कविता गुड़िक अधिक दुर्बोध्य हेई पड़िछि बोली आलोचक माने कहंती। ए प्रसंगरे प्रोफेसर नित्यानंद शतपथींकर मत होउछि मन और हृदय ग्रहण करू नथिबा एकांत गद्यधर्मी प्रकाश को मु अंततः कविता बोली ग्रहण करि पारिबी नाही। होई पारे ताहा उच्च दर्शन बा आसंता शताब्दी पाई एक विराट तथ्य रहस्य। श्री मिश्रंकर नई पहरार अधिकांश कविता एहीपरि सुखिला गद्य शैली रे रचित। एही शैली पाठक को उल्लसित करिबा परिवर्ते उत्पीड़ित ही करिथाए। तेणु तांको काव्य चेतनार गांभीर्य और दार्शनिक पृष्ठभूमि तथा चित्रकल्प और प्रतीकर आश्लेष काव्यिक आवेग हराई अत्यंत रुक्ष होई पड़िथिबा मने हुए। उत्तर सतुरीर ओडिया कविता एक स्पर्शक चिंता इस्ताहार पत्रिकारे 1974 मसीहारे डॉक्टर नित्यानंद शतपथी द्वारा लेखा हेई प्रकाशित हेइथिला। तेणु नई पहरारे बाकृति और नाटकीय उपस्थापना ही प्राधान्य लाभ करिछि। काव्यस्वर एक बौद्धिक आवेदन रे लीन होई जाइछि। जीवनर निरीह असहायता और विनय गंभीर भाव कविता गुड़िकरे उत्कीर्ण। एठारे कही रखा जाई पारिबो जे सौभाग्य मिश्रंकर काव्य चेतनारे एमिति द्रुत परिवर्तन संघटित होइछि जे अन्य कवि मानंक परि प्राथमिक संकलन मानंकरे उंकी मारुथिबा कौनसी स्वर निर्दिष्ट भावरे परिणत अवस्थारे उतुरी पारि नाही। अन्य कथारे कहिले समयर प्रेक्षापट और अभिज्ञतार तीव्रता प्रत्येक संकलन रे श्री मिश्रं को अलगा करिछि एवं एक एक व्यतिक्रम भावरे ठिया कराइछि। पुनश्च सौभाग्य मिश्रंकर स्वर आउ किछि कहिबा पई एक विशेष परिवर्तन को अपेक्षा करी बसिथिबा मने हुए। परीक्षा निरीक्षार चेष्टा भितरे प्रत्येक संकलन रे निर्दिष्ट केतेगोटी कविता खूब सफल और प्रतिनिधिमूलक होइथिबा बारी हेई पड़े एवं अन्यान्य समस्त सृष्टि ताकू केंद्र करी घुरुथिबा परी जणा जाए। नई पहरार एवं तत्परवर्ती कवितारे श्री मिश्र इंगित और सूचना धर्मी होइछंती। 1975 रे प्रकाशित ग्रंथ होउची अंध महुमाछी एवं एहा सौभाग्य मिश्रंकर काव्य जीवनर एक बलिष्ठ इस्ताहार निसंदेह भावरे। एठी काव्य मानस एक परिच्छन्न और परिणत रूप ग्रहण करिछि। गद्यर गैरिकता ह्रास पाइछि। शब्द निर्वाचन रे परिपक्वता, भाषा व्यवहार रे असंभव मितता, चित्रकल्प प्रयोग रे तीक्ष्णता, आवेगर गांभीर्य ए संकलनर प्राय प्रत्येक कविता को आंतरिकता रे समृद्ध करिछि। प्रखर जीवनी शक्ति और प्राण प्राचुर्य देइछि अंध महुमाछी कविता गुड़िकरे। एठी पाठक सहित प्रत्यक्ष जोगाजोगर बाट भल भावरे फिटिछि बोली आलोचक माने अनुभव करिछंती। नई पहरारू अंध महुमाछी जाए 4-5 वर्षर समय सीमा भितरे सौभाग्य मिश्रंक कवितार अंग और आत्मारे सबुठु उल्लेखयोग्य विकास और परिवर्तन संघटित होइछि बोली आमे अनुमान करि परिबा नुहे अनुभव करि परिबा। एई पर्याय रे सौभाग्य मिश्र
କିଛି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଦ୍ଧିର ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷା ମାର୍ଜିତ ବିଭବବନ୍ତ ହୋଇଛି, ଆବେଗ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ପଙ୍କ୍ତି ପଦ୍ୟବଦ୍ଧ, ଧ୍ୱନି ସଙ୍ଗୀତାନୁସାରୀ, ଶବ୍ଦ ବେଶ ବିଚ୍ଛୁରଣକ୍ଷମ ତଥା ଆବେଦନ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଓ ହୃଦୟ ହୋଇଛି। ନଈ ପହଁରାର ଜଟିଳ ବିଷଣ୍ଣତାବୋଧ ଅପସରି ଯାଇଛି। କାବ୍ୟପୁରୁଷ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛିରେ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ। ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ସଂକଳନରେ ଜୀବନ, ପୃଥିବୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଶ୍ଳେଷ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟପୁରୁଷ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଛି। ସ୍ୱରର ବଳିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଏ ଦିଗରେ ଏକ ଦୃପ୍ତ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କହିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତା, ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ବୈଭବରେ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଏବଂ ନାଟକୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବେଶ୍ ଆତ୍ମିକ କରିପାରିଛି। କବି ମନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଜମୁଖୀ ଏବଂ ଲଘୁ ପରିହାସର ସ୍ୱର ସବୁଠି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ଗ୍ରନ୍ଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହି ନେବା ଓ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବାର ଭାବ ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ବଳିଷ୍ଠତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଏହି ରକମର, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କିଛି ମାର୍ଗ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୋଧହୁଏ એકમાત્ર କବି ଯେ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ କୃତ୍ରିମତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଭାଷା ଝଙ୍କାର 26 ବର୍ଷ 6ଠ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟଚେତନାର ବିକାଶ ବା ଆରୋହଣ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଷଣ୍ଣତା ଅଛି, ଦାର୍ଶନିକତା ଅଛି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛି, ପ୍ରଣୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଛି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ କବିତା ସଂକଳନ ଯାହା ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ହିସାବରେ ବା ତାଙ୍କର ଆଧାର ଶିଡ଼ା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ କେତେ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା, କାଳୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନର ଅସହାୟତା, ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦ୍ୱାରା କବି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ। ଜୀବନ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେପରି ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ନିରାଶ୍ରୟ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ
ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନକୁ ସେ ଯେମିତି ବାଟ କଢ଼େଇ ଆଗକୁ ନେବେ କିମ୍ବା ତଟସ୍ଥ ହୋଇ କେବଳ ଦୂରରୁ ଦେଖିବେ, ଏ ଉଭୟର ସଂଶୟ କବିଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଆତ୍ମନେପଦୀରୁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପି ଦେଇ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେଦନାବୋଧ, ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଧୁନିକ କବି ଓ କବିତାର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା, ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଯଦ୍ୱାରା ତାର ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଆମକୁ ତାହା ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ।